Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano i-download ang songbook ng Platinum guys. Ito guys yung new version, 2024 new version. Napakadali guys nito kaysa gumamit pa kayo ng songbook. Yan. Dito nyo na i-type hanapin ang mga kanta na gusto nyong i-play sa inyong mga video okay o karaoke. Yan. Pagka-download nyo to guys sa Play Store, yan, Platinum Songbook, lagay nyo lang sa Play Store, then click nyo tong, yan, nandito na tayo sa apps, yan, then meron dito yung mga bala, may KS5 Junior Little, KS10 Junior 2, KS40, K-Box 2, yan. Kung ganito ang inyong model ng inyong Platinum, click nyo lang yan. Yan. Pero pag ganito, Hermosa, yan. Then, meron din tayong iba pa. Home 14 o Nano Old, Bravo, P-Series, yan. Then, balik na natin. Ito guys yung akin, KS5 Junior Little. Click nyo lang yan. Then, hintayin nyo lang mag-open. Ito guys ay kailangan ng data, guys. Yan. Then, dito guys, yan, makikita nyo na yung number, ito. Yan, nasa gitnang ito. Then, yung kumanta, ito. Then, search nyo lang dyan, guys, yung inyo. Halimbawa, laklak. Yan. Lalabas na yan. Ito, guys. Yan. Yung 122. Yan. Then, yung kumanta. Pwede nyo, guys, ilagay sa favorite. Yan. Halimbawa, may favorite kayong kanta. Yan. I-heart nyo lamang. Then, yan. Makikita dito yung inyong favorite. Yan. Ganun lang guys kadali. Sana may natutunan kayo. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe, like, and share.